Ya está, el problema es aquel que como tiene que hacer directo, con los datos del móvil parece que es bastante fuerte. Pero bueno, si no hay wifi, pues no hay otra cosa. Ja, das passt. Was не помня за преди мен. Die nächste Frage. Значи не разбираш и моя обяснация. Само по погледа го разбирам. Какъв човек се събуди да работи. Как се тъй? Между другото, аз къде се не давам, в книгата такива. Обаче наистина, че се случива нещо популярно. Човек аз съм по-добре да не го срещам. Тогава почва да става после.
Schaut hierher und guckt auf den Bauch. Das ist eine Organisation. Hola. I should be there. Yes. No, stay you there. Or you want to be in between? Because for me, I will only do which I try to fill in. I'm speaking into this microphone. This one. Hello, very warm welcome here in Vélez-Málaga in the CAC of the municipality. Bienvenido aquí en el CAC de Vélez-Málaga. Estamos muy felices que estás todos venidos a asistir a este evento de Need to Connect. Es un proyecto europeo. We are very happy to welcome you here in this event from Need to Connect project, which is a European project which we will further present you now in some minutes. And we are also very happy to welcome our project partners here from Iceland, who is the coordinator of the project, from the Netherlands, from Slovenia, from Bulgaria, from Lithuania. Italy. Yes. How could we? Yeah. Vale. Quiero dar el bienvenido también a nuestros socios que vienen de los otros países de Europa, de Lituania, de gracias. Eslovenia, Italia y el coordinador de Islandia, que han hecho todo este viaje para venir, para visitarnos aquí en Vélez. Okay, I'm next. Okay. I'm not going to do this bilingual, I'm just going to speak English. My name is Stephanie, I'm the coordinator, or at least for now. My daughter is really the author behind the project. She had a baby and was on parental leave for quite some time, and now she has a new dog. So I'm kind of a substitute for her. Vale, pues en inglés, no en español, así que yo hago la traducción.
Se llama Estefanía, de Islandia, de la organización Sofía de Islandia, y la cabeza, entre comillas, detrás del proyecto es su hija. So I'm the grandmother of the project. Es la abuela del proyecto. Okay. I also want to thank all the partners for their participation and kind of being really active and to the point in the project. And I especially want to thank Angela and Vanessa for organizing this event and the training here in Spain, and all the mothers from Iceland, of course, as well. Quiero dar las gracias a todos los participantes porque han estado muy activas durante toda la formación. También quiero dar las gracias a Ángela y a Vanessa por organizar la formación aquí en España y a las madres de Islandia. Thank you all for being here. I'm not going to say anything more. Muchas gracias a todas por estar aquí. Maybe I should do a short presentation of our organization, who is doing this event here. We are from Consultoría de Innovación Social. We are an organization who is working here in Spain in different European projects, and mostly on employability of people or gender issues. And that's also how we came to this project and to this cooperation with our Icelandic partner. No. Creo que tengo también presentar un poco nuestra organización aquí en España. Estamos de Consultoría de Innovación Social. Trabajamos en proyectos europeos, sobre todo sobre el empleo y asuntos de género. Y es por esto que también estamos en este proyecto y trabajamos con socios como Stefania de Islandia, como estamos desarrollando proyectos y contenidos juntos. We are working here in Vélez with a team of employees, and you see some of them here. You have Vanessa, who is the responsible project manager of this project. You have Anna, who is doing the translations. There is Carmen, who is doing the signature sheets, which is also very important. Please all sign up on the sheets because we need this for the justification of the project. We have Fanny, who is also in charge of the trainings for us. We have Klaus, who is in charge of the videos. So you have a little bit who is all involved in such projects. Tengo a presentar un poco el equipo de nosotros. Hay Vanessa, que gestiona el proyecto. Hay Ana, que hace las traducciones. Carmen, que es responsable por las firmas. Importante que vas a firmar todas las plantillas porque lo necesitamos para la justificación del proyecto. Hay Fanny, que está responsable por las formaciones y los eventos que lo haremos. Y hay Klaus también, que está responsable por los vídeos y grabaciones y todo esto. ¿Algo olvidado? No. Así paso a ti la palabra. Yes. Okay, so as I was already introduced, my name is Vanessa. I'm project manager for Need to Connect in Spain. Como ya me han presentado, soy Vanessa y soy la gestora del proyecto aquí en España, de Need to Connect. My role right now is to introduce you a little bit to the actual project and to what was produced, what was done, and to what we will do today. Su papel es presentar un poco el proyecto, qué es lo que han hecho hasta ahora, lo que se ha producido y qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Okay, so the Need to Connect project aims to support young mothers in Europe and in the partner countries especially, to reduce their loneliness, to connect them to their social environment. El objetivo del proyecto Need to Connect es empoderar a las mujeres, a las madres jóvenes de los países que participan en el proyecto y reducir el aislamiento que sufren una vez que son madres.
and to provide them with the skills and with the competences and the knowledge to improve their self-care, their child development, everything they need for their daily life and professional. Y ofrecerles las habilidades, las competencias y las herramientas que necesitan para su día a día en la crianza de los hijos y de manera personal. In the Need to Connect project, we have produced we first did a research with literature, but also with young mothers directly and with institutions working with young mothers. Yes. En la primera parte del proyecto se hizo una investigación en la que se estudiaron diferentes proyectos, organizaciones que trabajan organizaciones que trabajan con madres, que las apoyan y que les dan como que las empoderan. Through this, we found out what are the needs of young mothers and what kind of support do they actually need. A través de esta investigación descubrieron cuáles son las necesidades de las madres jóvenes y qué es lo que necesitan. This we will have more on this from our Lithuanian partner in this event. Afterwards, we developed a training program with interactive activities and exercises for young mothers. De lo que estaba hablando hablará más la socia de Lituania más adelante y después, a continuación lo que han hecho ha sido diseñar un programa de formación para las madres. The training program covers different areas, as I said, self-care, child development, also life management or creative life management, and how to overcome the traditional stereotypes of mothers. El programa de formación cubre temas como el autocuidado, el cuidado o el desarrollo de niños, con el objetivo de romper los estereotipos que sufren las madres o las mujeres cuando son madres. And lastly, we developed this training program on an online platform, so everything is publicly available for young mothers from different countries, and it's available in all partner languages and English. Por último, se crea, o todavía no se va a crear. Ya está. Por último, se ha creado también una plataforma para la formación que va a estar disponible de manera gratuita en todos los idiomas de los países que participan en el proyecto. Okay, in this event today, you will hear more about our first result, our research, and what we found out. As well as afterwards, you will hear more about the countries themselves, their experiences, and you will hear from the young mothers themselves. Durante este evento vais a escuchar más sobre los primeros resultados del proyecto, los hallazgos de la investigación que se ha realizado y también va a hablar cada país sobre su experiencia y vamos a tener el placer de escuchar también a madres jóvenes y escuchar su experiencia al ser madres jóvenes. And afterwards, we will have some time to exchange and to do some networking outside, which will be directly outside in the inner courtyard. We'll have food and drinks available. Y por último, tendremos una sesión como de creación de red de contactos con todas las personas que quieran estar presentes fuera en el patio del CAP. With this, I give the word to our Lithuanian partner.
Y ahora pasamos la palabra a la socia de Lituania. Hello, and thank you very much for all being here. Hola y muchas gracias a todos por estar aquí. And thank you to all the partners for inviting me on this project and for working along all those years. Y muchas gracias a los socios por invitarme a formar parte de este proyecto y trabajar conmigo durante estos años. My role here, I am a researcher. I have very little experience of working with the actual people, so it has been lovely to see this in action. Su rol es el de investigadora en este proyecto. No tiene la experiencia de haber trabajado con la gente y haber participado en este proyecto ha sido un placer. So, as a researcher, it is becoming more obvious that coming into motherhood, there is a term now, we use a scientific term called matrescence, is a very important period of life. Como investigadora, cada vez más obvio que el ser madre Becoming a mother. ser madre, pero sorry, de scientific What was the term? What matrescence? Ok. Matrescence. Existe un término científico llamado matrescence que sobre el proceso de convertirse en madre. Yes, so matrescence is the time where many changes is happening in the woman's body. It is only comparable to the teenage years. Matrescence es el momento en el que se producen muchos cambios en el cuerpo de la mujer y solamente se puede comparar con la adolescencia. And it is becoming clear, the research is showing that not enough is known about this phenomenon, but what is becoming more obvious is that mothers are not adequately supported by structures in this very, very intense period of change. Está claro a través de las investigaciones que no se trata de un fenómeno lo suficientemente conocido, pero es más que obvio que las madres no reciben el apoyo adecuado por parte de las estructuras. So, this project was all about how do we support young mothers who are going through matrescence. Y este proyecto va sobre cómo podemos nosotros apoyar a las madres que están pasando por este fenómeno, el matrescence. And when we looked at the needs of young mothers, we saw that the maternal care, the way we know it now in Europe, is baby, not mother-centered. Entonces, a ver. Mientras buscaban qué era lo que se necesitaba, qué era lo que necesita una madre joven en este momento, vieron que el cuidado maternal se refiere más o se centra más en el bebé que en la madre. So you can see in the pictures, I just threw into Google
maternal care. And if you see in the pictures, in every picture, the carer is looking at the baby, not at the mother. Not to say that we don't need to look at the mother, at the babies. Babies need to be cared for. Y que al buscar en Google cuidado maternal, en todas las fotos que encontraba en los resultados se veía que la persona que está cuidando a la madre y al bebé mira principalmente al bebé, que no es que el bebé no necesite, por supuesto, ayuda, que la necesita, pero también la madre. But young mothers and young fathers, but especially young mothers, need to be looked after as well, because they are physically very and mentally extremely vulnerable. Los padres jóvenes, con padres hablamos de padres y madres, pero especialmente las madres jóvenes necesitan recibir esos cuidados. And when we looked at all the different partner countries and the needs of mothers in different the needs of young mothers in different partner countries, y para ello hemos mirado las necesidades de las madres en los diferentes países participantes. we found that there were big discrepancies. Y lo que han encontrado es que hay muchas discrepancias. In many countries, especially in the north of Europe and in the west of Europe, the policy is to divide the care for the baby between the mother and the father equally, and to try and have them together looking after the baby. En muchos países, sobre todo del norte y de la parte occidente de Europa, las políticas están más centradas en dividir el trabajo de la maternidad y la paternidad entre la madre y el padre. Whereas in Eastern Europe, the tendency is for mothers to be very much to be left alone for very long periods of time, up to 3 years sometimes. Y mientras que los países del este de Europa están más centrados en dejar que sea la madre la que esté al cuidado de los bebés durante largos periodos de tiempo, que hasta los 3 años. And another thing that we found, which is very important, is that there are very few structures to actually support the transition into motherhood. Y otro hallazgo muy importante es que hay muy pocas estructuras para ayudar a las madres en su transición hacia la maternidad. And so this is what the project is doing. It's creating a structure which is online, but it's creating a structure to support young mothers. Y es lo que el proyecto está haciendo, está creando una estructura para apoyar a las madres jóvenes. Contemporary motherhood happens in the climate where the dominant ideology, the dominant narrative about motherhood is intensive motherhood. La maternidad contemporánea ocurre en un clima en el que la ideología dominante es Intensive motherhood. Intensiva. La maternidad intensiva. Sí. So this quote, it circles around Twitter, Instagram. Very many mothers share this. This is an impossible ideal, and yet it's something that every mother, consciously or not, will judge herself and will be judged by the others. Esta cita, que se puede ver en todas las redes sociales, es un ideal imposible de lo que debería ser una madre y por la que muchas madres se juzgan a sí mismas y a las que ya tienen, que también reciben muchos
judgment, mucho, sí, que son juzgadas mucho también por parte de otras personas. This is a harmful ideal, but young mothers have to face it. So they need other information. They need to know other things about motherhood. Other information needs to reach them. Que se trata de una idea demasiado grande y que las madres necesitan recibir el apoyo. Y la información, perdón, es verdad, necesitan recibir la información necesaria. Okay, so that idea that the mother has to give all of herself at every moment to her baby is not is a theoretical idea that somebody has thought of and said this is the rule. In motherhood studies, we call it the institutional motherhood. It's the rule. Esta idea de que la madre tiene que entregar tiene que entregarse toda ella a su bebé, es una idea teórica en la que alguien pensó, pero recibe también el nombre de maternidad institucional. So what we need to do is to help mothers find their authentic relationship and their authentic motherhood style. With authentic relationship with their baby and their authentic motherhood style. Lo que necesitamos hacer es ayudar a las madres a encontrar esa relación auténtica con su bebé. Sí. Sí. Mothering style, authentic motherhood style. Y un estilo de maternidad auténtico. Yes. So this project helps them do that. This project helps them trust themselves in their mothering. Y este proyecto les ayuda a eso, a confiar en su maternidad. Bueno, no en su maternidad, pero en su forma de ser madre. And the last thing that I'm going to say is that contemporary motherhood, young mothers are we are all always on social media, including young mothers. El concepto de la maternidad contemporánea es que muchas madres o todas las madres pasamos mucho tiempo en redes sociales. And the cyberspace is full of all sorts of information. Some of it is good, some of it is not good. So young mothers need to learn how to navigate this and to tell what information is harmful and where to find the information that's actually useful. En redes sociales en las que pueden encontrar todo tipo de información, buena o no buena, y las madres tienen que aprender a manejar ese tipo de información y a no prestar atención a la información que puede hacerles daño. This project helps them do that. Este proyecto les dice que hagan eso. And this project helps young mothers use the cyberspace to create a community and be in that community. Cyberspace, the internet, the social media. Yeah. So this project helps young mothers find a community in the social media space. Y este proyecto ayuda a las madres a encontrar su espacio en las redes sociales.
a encontrar comunidad. And thank you very much to all the young mothers and not so young mothers who participated and who will hopefully spread the word. Thank you. Muchas gracias a todas las madres, jóvenes y no tan jóvenes que han participado en este proyecto y que espera que puedan seguir creando conciencia. So thank you to our Lithuanian partner for presenting and sharing more of her knowledge on this topic. Gracias a nuestra socia de Lituania por hablar sobre este tema y compartir más sobre este tema. And with this, I would already continue with the countries to share more about their experiences, with the young mothers to share more about their experiences. We would start with Iceland. A continuación vamos a tener la participación de los otros países participantes para que compartan sus experiencias y la primera en hacerlo va a ser Islandia. Yes. We only have this small part. So hi all, I'm going to share a little bit about the experience in Iceland, but of course the mothers from Iceland can also maybe share their experience later on, or I think I will do a first presentation and then I will offer you to share your experience. Ahora va a hablar ella sobre la experiencia en Islandia. Espera que más tarde las madres que la han acompañado vayan a ofrecer su punto de vista, pero va a empezar por la presentación. Okay. We did the pilot training just now in August, so it's quite a short time since it finished. And we did it in a way that mothers were able to bring their children to the pilot training. It was a lot of fun and a little bit chaotic at times, but I think it created an extra added value to the gathering because mothers could talk about their children and the children could play together and things like that. Sorry. Yeah, I was talking. Durante el mes de agosto hicieron una formación, por lo que hace muy poco tiempo desde que terminó, en la que las madres podían llevar a sus hijos con ellas a la formación y les gustó mucho poder llevarlo. Is it okay if I ask the mothers now what they think? Or should they come up here, or is it enough for them to speak from there? That's your decision. That's my decision? Okay, then I decide to do that. Entonces va a preguntarle a las madres que participaron en la formación sobre su experiencia. Ahora. So we're speaking Icelandic now. They're not speaking Icelandic. So they're going to come up and say what they think. I'm just going to do that now, and then I'm going to present the best practice. Vil ég vera hér, stelpur sem? Já. Vil ég koma til mig? Já, ég Hello, my name is Hilda and I'm from Iceland. I'm 24 years old and have a 16-month-old daughter. 16 months. Hola, me llamo Hilda, tengo 24 años y soy de Islandia y tengo un bebé de 16 meses. When my daughter was born, I felt quite alone, and I felt, because I was first in my friend group to have a child, and I'm still the only one, kind of sad, but yeah. And yeah. Cuando su hija nació, se sintió bastante sola porque fue el primer bebé de su grupo de amigas y creo que así sigue siendo. Yeah, and I felt ashamed for feeling that way, and I didn't know what to do. Y sentía vergüenza por sentirse así y no sabía lo que hacer. Yes.
in Iceland, we always have a Facebook group for. So when I was expecting in April 2022, so we had a Facebook group for everyone in Iceland having babies at that same time, like 300 people. Cuando ella estaba embarazada, durante abril de 2022, encontró un grupo en Facebook de otras personas que también estaban, otras mujeres que también estaban embarazadas, y había unas 300 personas. Yeah. And someone posted on there, like, is there anyone in the same shoes as me, like under 25, feeling lonely? And we gathered maybe 6 or 7 people in the same area and started meeting like every week. Alguien hizo una publicación en el grupo en la que decía que si había más gente de menos de 25 años que se sintieran solas, y la primera vez se reunieron unas 6 o 7 personas y desde entonces, de la misma área, desde entonces han seguido quedando. And it helped really much to get to know someone in the same shoes as me. Que le vino muy bien conocer a más personas que estuvieran en la misma situación que ella. And then later on, I found out about this project. Y más tarde descubrió este proyecto en el que conoció a más mujeres, a más madres en la misma situación, y le ha parecido muy agradable. And I really liked how it's based on the mother, not the child. Y lo que le gusta especialmente es que está más centrado en la madre y no en el bebé. And maybe just a little bit, in Iceland, the church is about the only place where where mothers meet. They have like maybe Tuesday mornings from 10 to 12 meeting for mothers. En Islandia, el único lugar en el que hay este tipo de reuniones es en la iglesia, the church, Yes. Donde hacen diferentes actividades, como por ejemplo los martes por la mañana tienen una reunión de madres. Yeah, and I'm studying theology, so it is. I can see how this project could be useful in that area to help support the mothers and get more knowledge and support them as mothers, not just the child. Ella está estudiando teología y le parece un proyecto muy útil en esta área del apoyo a las mujeres, centrado en las madres y no en los bebés. Yes, and I think that's all I'm going to say today. So Y eso es todo lo que voy a decir. Hello, my name is Ivona. I come from Iceland this time, but I moved to Iceland when I was 12 years old. So not really Icelandic, but with Iceland. And about the project, I want to say. Me llamo Ilona. Ivona. Soy de Islandia, o principalmente de Islandia porque se ha mudado varias veces, pero mayormente de Islandia. And I was actually, after I gave birth and after some time, I was craving for this kind of project, to find something like this where all the mothers meet, single mothers, and just share the experiences and connect. And I found one. Thank you so much. I'm going to Spain now. Después de dar a luz, ella buscaba algo como esto, como este proyecto, por lo que le alegra mucho haber encontrado el proyecto Need to Connect, donde conocer a más madres solteras. I just want to say it helped. It's like the biggest help I think I've got since the childbirth.
que es la mayor ayuda que ha recibido desde que dio a luz. I think, yeah, I just wanted to say about the project. So, thank you so much. Gracias. Hello, my name is Sarah. And I'm 21 years old now. Se llama Sara y tiene 21 años. When I got pregnant, I was pretty young. I was 19 years old. I was kind of a party girl, so I was not expecting to have a baby. So. Cuando se quedó embarazada tenía 19 años y era como una muchacha pues muy fiestera y no se esperaba esto. So I was not in the time to have a baby because I just wanted to have my life. No estaba en una época de su vida en la que tener hijos. Ella lo único que quería era vivir su vida. Yeah, so when I got pregnant, I stopped everything and I just went far away and had a child. Cuando se quedó embarazada, todo se paró y tuvo a su bebé. And with the time, I was pretty lonely because I really didn't know much of mothers that were having a child at my age, and most of them were like far away, and I could never go to the groups, so I was very lonely and depressed. Cuando tuvo a su bebé se sentía muy sola porque no conocía a nadie de su edad que también tuviera bebé y estaba bastante deprimida. And I know that I'm not the only one because I know a lot of others in Iceland now that are going through the same thing, and I hope this project would really spread out because I think it would be very helpful. Yeah, for not only Iceland but for all mothers. Ahora con el tiempo sabe que no era la única que estaba en esta situación y está muy agradecida al proyecto por haber encontrado a más madres en esta situación y espera que el proyecto llegue a más gente, no solamente de Islandia, sino también de todos los países. Yeah, because I didn't know any mothers in the same situation as me until I found this project. Porque no conocía a ninguna otra madre que estuviera en esta situación hasta que conoció este proyecto. And I always thought the mother should be perfect. But now I know that I'm a perfect mom without being perfect, if it makes sense. Siempre creyó que como madre tenía que ser perfecta, pero ahora es perfecta porque no lo es. Thank you. Gracias. I'm Eleanor, I'm with the 8-month-old Gabriel there. I would just like to add that I was very thankful for the project, for the fact that we could bring our children, as I wouldn't have been able to come if I could not have brought him, as people with little support. Elena. Ella es Elena y es la madre de aquel bebé de allí. Quiere dar las gracias al proyecto por permitirle viajar y venir aquí con su bebé. Gracias. So now we know the one group we had in Iceland. Not all were able to come, but half of the group was able to come. So. Ahora ya conocéis al grupo de madres de Islandia. No todo el grupo ha podido venir, pero algunas madres. I also wanted to add some presentation of best practices that we presented in the multiplayer event or the conference in Iceland. And this one of the things we presented was MemPlay, which is open preschool for parents where they can bring their children and they have like an open playground for the children and the parents to meet. And this is something we presented. Quería presentar aquí en Torre, que les mando, una de las buenas prácticas que se presentaron en la conferencia en Islandia, que
es Menplay, que es un centro preescolar abierto para madres y padres en Islandia. And we are in a collaboration with them, and they want to continue with the Need to Connect project as well, as like a offspring or something like that. Continuation. Están en colaboración con ellos, su organización, y esperan continuar en el futuro. And I'm hoping that the Icelandic mothers will just team up with them and continue with the project with us. Y que espera que las madres también sigan con ellas, participando con ellas. Yeah. I don't think there's a lot of people that have benefited from the Menplay. They have a lot of customers, like 50 people coming together, and they have really good results. I'm not going to go through that, we don't have time, but I encourage you to look at the website. Cree que muchas personas se han beneficiado de Menplay. Ahora mismo no tiene tiempo de explicar o de entrar más en detalle, y anima a todas las personas a que visite su página web. And these are the entrepreneurs, social entrepreneurs behind Menplay. You can see Marius, Christine, and Helga, and you see a picture of them. Estas son las emprendedoras detrás de esta entidad. So a lot of the parents say that this practically saved their mental health or sanity, getting out of the house and meeting other parents, playing with the children. Muchos padres y madres dicen que esta actividad les ha salvado la salud mental, el poder salir de su casa, hablar con otros padres en situaciones similares. And I think it supports what Elena just said, that it is important to create a place where both the parents or mothers or fathers can meet up with their children. Y que es muy importante, como Elena ha dicho, que los padres tengan espacios en los que poder ir con sus bebés. And there were two other good practices. The City Library presented the family events and places where family could meet. Otra de las buenas prácticas que tienen es la biblioteca municipal, en la que ¿is it the library? Yeah, it's a library. Library where No, it's really Sorry. La biblioteca en la que pueden quedar padres y madres y hablar. And all the project we presented was Tinna, which is part of the family center in Breiðholt, and we're also working for the Reykjavik area. It is focused especially on young mothers, young single mothers with children that need some for support of them. And there's like social workers and counselors and working with them. Otra de las buenas prácticas es Tina, ofrece educación, formación y apoyo individual a madres solteras y a sus hijos. And I wanted to end up with an unexpected result from the project, which was about the Chinese relations, because we got an interest from Lori in China. She runs a preschool there, and she wants to integrate the Need to Connect project in relation to her preschool. Am I right? In China. In China. So she's here with us. I can see. Okay. So this, I won't say more, so we'll give the floor to Lori. Lori es china y trabaja. Do you work in a preschool, you said? A daycare center. Daycare center. Yeah. For children. For babies. Okay. From 3 months to 3 years old. Okay.
Ella trabaja en un centro de día para bebés y niños pequeños desde los 3 meses hasta los 3 años, creo que ha dicho. Y está muy interesada en el proyecto y en llevarlo a su centro. I don't know Spanish. Okay. So my name is Peng Shuang. Peng is my family name, so you can call me Lori. I had like a 2 days training with most of mom here. First of all, I came here as a mom, and I have 2 boys. Oh, okay. Su nombre es Lori. Sorry, I think your Chinese name. Yes, that's okay. Su nombre es Lori. La formación de 2 días con la mayor parte de las madres aquí. Y ha venido aquí como madre. I wrote something, but It's okay. But you're going to use the training in your school? the 2 days after the training, I know I got some information about the young moms, like the single mom. But in China, there are so many issues. Like there's not so many problems about the young mom, single mom. Yeah. El problema es que en China, que es de donde ella viene, no hay este tipo de ayuda o de apoyo a las madres solteras. So I opened a baby shower with Eglė, my friend, like in 2020. So they offered like baby stuff for the moms, and sometimes they talk to me about their problems. Most of them they need to work, so they work and take care of their baby. En 2020 abrió su centro junto con su amiga, que la acompaña, que está ahí, para madres. Y algunas veces estas madres acuden a ella para hablar de sus problemas. Okay. So I opened a daycare to help them to take care of their babies. So they have time to do something they want. They can be more independent. Y la razón por la que abrió su centro fue para ayudar a estas madres a cuidar de sus bebés y que ellas pudieran hacer mientras tanto algo que quisieran mientras que ella cuida de su bebé. Okay, so the next one I would ask to present would be the Bulgarian partners and to share your experiences and yes. I forgot, sorry. Ahora va a hablar la socia de Bulgaria para hablar de su experiencia. Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí. I'm very happy to be here. Hi, everyone. In this short presentation, I will present you some of the Bulgarian best practices, and I will present you our whole group from Bulgaria. Group. The whole group from Bulgaria. Yes, my name is... En esta presentación, en esta presentación va a hablar sobre las buenas prácticas de
Bulgaria y va a presentar también al grupo de Bulgaria. My name is Bujana, as I said. I'm a young mom, and our group from Bulgaria is here on the third row. This is Maria. She is also a mom. And One by one. Bueno, ella es Maria, no, Dios mío, Bujana. Bujena. Ella es Bujena, es madre y en la tercera fila se encuentra el grupo de Bulgaria. La primera es María. And our two respected trainers, Viara and Elena. Y la formadora Viara y Eglė. So I will start with a little information about Bulgaria as a country, so you can understand and have a little more overview. And after that, I will share how we connected with the project. Primero va a empezar con una presentación con información básica de Bulgaria como país y a continuación cómo se conecta esta información con el proyecto. So Bulgaria is the second oldest country in Europe, right after San Marino. Bulgaria es el segundo país más antiguo de Europa, detrás de San Marino. And an interesting fact is that it never changed its name from the beginning of our history. Y un dato interesante es que el país nunca se ha cambiado el nombre desde que se constituyó como país. You can see where it is located on the map, right there in dark green. We share borders with Romania, Serbia, Macedonia, Greece, and of course Black Sea on the eastern side. Aquí en el mapa podéis ver dónde se encuentra Bulgaria y comparte frontera con Rumanía, Grecia, Serbia y Macedonia. Perdón. Our local project, local partner is the Happiness Academy. Su socio local es Happiness Academy. Yes. Happiness Academy mission is to learn us how to have the happiness as a skill in our life. La misión de Happiness Academy es aprender cómo vivir una vida feliz. Correct. Sí. This is something that you are not taught at school, at a regular classroom, and but it is something that you are able to put as part of your talents and a way to see the world and to feel happy living life and feel balanced. Esto no es algo que se aprenda en la escuela, pero sí lo puedes contar como parte de tu talento, en cómo vivir tu vida de manera feliz. And at the moment, Happiness Academy is helping us to be here today and to learn and to take from this great project how to be more connected and more happy and more balanced in the role of mother. En este momento, Happiness Academy les ha ayudado a estar aquí hoy y en este proyecto, en este gran proyecto, y a ayudarlas a vivir una vida más equilibrada y más feliz. We piloted this project by this organization called Kangaroo. I personally attended there and started when my kid was 3 months old. She's now a year and a half almost, and it's for babies from almost 2 months to 7 years old. El pilotaje se hizo con la organización Kangaroo
en la que ella ha participado. Es para bebés y para niños de entre 7 meses y 7 años. Y your daughter started there? Su hija empezó allí a los 3 meses y ahora tiene 1 año y medio. Kinderu helps your kids to grow healthy and happy, and to you to be a more present parent. Kinderu les ayuda a los bebés a crecer más sanos y más felices, y también ayuda a las madres a helps mothers To be more present. Ayuda a las madres a ser más presentes, a estar más presentes. So here are the challenges of being a mother in Bulgaria. Aquí están los retos de ser madre en Bulgaria. At this picture, you can see traditional national dresses. You can see the golden coins, or they're either silver sometimes. The handmade ornaments, usually the flower in the hair, and usually the hair is braided. This is just for you to take a look. En la foto podéis ver el traje típico de Bulgaria, en el que se ve las monedas que llevan en la cabeza, las pulseras, que no sé bien, pulseras, hechas a mano, creo que ha dicho, y this. Yes, the flower. Es verdad. Las flores en la cabeza, y el pelo normalmente lo llevan en trenza. Es como un detalle. And I can add that the flower is named uranium, which means health. Health. Yeah. Y la flor es geranio, supongo que es geranio en español, que significa health. Well-being. Health. Salud. Okay. Motherhood can be challenging. It doesn't matter if it is in Bulgaria or all around the world. It is a completely new role for a woman or a girl, and you can be facing a lot of challenges and different obstacles. La maternidad puede ser un desafío muy importante, y es un rol completamente nuevo para una mujer, porque tiene que enfrentarse a muchas cosas nuevas. You can also feel very lonely or pressured or stressed. It could be and just overwhelmed. Te puedes sentir muy sola, sentir mucha presión, también mucho estrés, y te puede superar. We did a research within the moms, and it shows that usually there are 2 types of moms. Hicieron una investigación entre las madres, y se dieron cuenta de que normalmente hay 2 tipos de madres. From one hand, we have the most ambitious mom, the one who wants her kids to learn 5 languages at the same time, to have private lessons, or to do 5 sports. Por un lado tenemos la madre ambiciosa que quiere que su hijo hable 5 idiomas, que practique 5 deportes. And then from other hand, we have the neglected mom who is having hard time coping with the new role and recognizing herself as mom. Y por otro lado está la madre negligente, no negligente en el sentido tan negativo de la palabra, pero las madres que le cuesta adaptarse a este nuevo rol. There's a lot of luck between the 2 roles, and this is where we need to connect, and trainings like this one are taking places.
Hay mucha suerte entre estos dos roles y es aquí donde el proyecto Need to Connect pues cobra vida. And the last thing that we have here on this slide is about the pressure from going back to work, to going back to your employer, or the pressure from your coworkers. Y el último punto de esta diapositiva es la presión que sufren las madres a la hora de volver a trabajar, la presión que tienen por parte de empresas y de compañeros de trabajo. Sí, because they see more sick days and they see you taking care of, say, a sick child more often, and they put some pressure on you and more expectations. Ya que te ven cuidando durante más tiempo de un bebé y piden más de ti y esperan más de ti. Yes, and here I want to suggest a new perspective of going back to work as a mom. Y aquí ella quiere presentar una nueva perspectiva de volver a trabajar o volver a la vida laboral como madre. I want to point and focus on all the skills a mom develops as she's in the role of motherhood. Quiere presentar y quiere poner el foco en las habilidades que una mujer adquiere una vez que es madre. There's a lot of time management in motherhood. You all know that. There's a lot of prioritizing, organizing, planning. You always think like at least 5 steps ahead. Está, por supuesto, la gestión del tiempo, que adquieres al ser madre, mucho priorizar, mucho planificar, mucha organización. So this simply means that a mom should feel even more qualified going back to work. You should feel even more self-esteemed because you haven't been out of the real game. You were in this very taking and consuming role, and you're gaining even more. That is making you even more qualified. Una madre debería sentirse mucho más cualificada una vez que vuelve a su vida laboral y tendría también que tener una mejor autoestima después de este rol que le consume tanto tiempo. So this slide is showing some of the pictures of our piloting and dissemination experience. Esta diapositiva muestra imágenes del pilotaje y la difusión del proyecto. Yes, the project was released in 2 kindy groups, and we have been working in small groups as moms. El proyecto fue presentado a 2 grupos y en 2 centros y han trabajado con 11 madres jóvenes. And you can even see here on the slide that what is the multitasking of a mom. Like, we are there taking care of the babies, playing with them, trying to teach them new things, and at the same time also taking care of ourselves somehow. Y aquí en esta fotografía se puede ver perfectamente la función multitarea de las madres, en la que están intentando enseñar algo nuevo, están cuidando de los hijos, pero también están haciendo algo para sí mismas. For us, the project took place in 5 sessions in a row. Each were about 2 hours approximately. And we have been given printed materials, papers, and we played around with the modules and did some practical exercises. Also, we had
El pilotaje tuvo lugar en 5 sesiones seguidas, de unas 2 horas aproximadamente cada una, en la que daban a las participantes materiales impresos, papeles y también practicaban los ejercicios. The training included some real connection between moms. And we even had some parts that we did ourselves at home, like homework to take home, to practice alone and then practice with the group. El proyecto ofreció conexiones reales entre las madres y durante el pilotaje también tenían deberes o actividades que practicar en casa. And this gave us a great opportunity to connect with each other and to get to know each other, and more valuable to share experiences as moms. Y esto les dio una oportunidad para conocerse entre ellas, Share experience. Y compartir experiencias entre ellas. Okay, for me personally, this was a priceless experience just because it helps a lot to balance those two roles that I mentioned a minute ago, between being overambitious and being a little neglected, just to find the perfect balance so you can feel happy with yourself. Esta experiencia para ella es muy preciada porque le dio la oportunidad de equilibrar los 2 roles de los que hablaba antes. Por un lado, la parte ambiciosa y por otro, la parte hemos dicho más pesimista, una parte más pesimista, sí. Y encontrar como el equilibrio perfecto. So I think overall the whole project was very successful within moms. It gave us great feedback for me personally as a mom, for Maria as a mom, for other girls who were in the group. En general, yo creo que, en general ella cree que el proyecto ha sido muy exitoso, recibió muy buen feedback por parte de las madres. And my personal experience as mom wasn't easy as well. I had some time when I felt definitely lonely and just separated from my life and from connection and from socializing. Su experiencia personal como madre, desde luego, tampoco ha sido fácil. Ha sido un tiempo en el que se ha sentido sola y separada de su vida. Because this whole thing is very consuming, and sometimes you need just someone to take your hand and to show you the other side of the whole experience. And this is something that Need to Connect did for me as a mom. Porque es una experiencia que consume mucho y algunas veces lo único que necesitas es encontrar a alguien que te coja de la mano y te muestre lo bonito, la parte bonita de la experiencia de ser madre. And the last thing that I want to say is that I really believe that the benefits from the project are very positive impact around young mothers, young women, and just the connection between women on another level. Y por último, quiere decir que este proyecto beneficia de manera muy positiva a las madres y a la conexión entre las madres. Gracias.
So thank you to our Bulgarian mothers for presenting and sharing their experiences. Gracias a nuestras madres búlgaras por presentar y por compartir sus experiencias. Now we go to Spain. I will hold it very short since we still have 2 partners left after us. Ahora pasamos a España. Va a ser bastante breve porque tenemos otros 2 socios que tienen que presentarnos. So in Spain, we first did, as we said before, the research, and we also did it with a group of mothers in collaboration with Málaga Joven. En España, primero, como hemos dicho, hicimos la investigación y trabajamos con un grupo de madres con Málaga Joven. I do not have photos now because they didn't want to be photographed, and but they shared their feedback that they really appreciated that they could take their kids there. We heard this before from other mothers. No os podemos enseñar ninguna foto, no querían salir en la foto y que fueran públicas, pero sí que compartieron como feedback que les encantó poder llevar a la formación a sus hijos. And they appreciated that the training could be done in their time and adjusted to what they needed, and wasn't a course which they had to show up like school. Y también apreciaron que pudieran hacer la formación durante un tiempo adaptado a ella, y cuando ellas lo necesitaran, y no fuera como un curso de formación en el que tienes que ir a tal hora o... While talking to them, and even before, we realized that some of the main challenges for the mothers were the balance between work and family. Durante el pilotaje quedó bastante claro que uno de los mayores retos para las madres es la conciliación de la vida laboral y familiar. And especially that the framework on a government or institutional level and from the workplaces didn't allow them to combine those two. Y especialmente porque el marco gubernamental no les permitía hacerlo. Most of the mothers who could combine it were mothers who had support from their families, because then their families could take care of the children, and they could then go to work, but not everyone has that support. La mayor parte de las madres que sí que podían conciliar la vida laboral y familiar recibían el apoyo de la familia, por lo que mientras que ellas van a trabajar o a estudiar, la familia está cuidando de su hijo. And some also, especially young mothers, also had the problem that if they were, while it was supported that they get children, if they were too young, then their families sometimes didn't support it. En algunos casos, de madres más jóvenes, existía el problema de que al ser tan jóvenes y quedarse embarazadas tan jóvenes, su familia no les apoyaba. So one of the solutions or of the supports they said they needed was that the general traditional image of mothers had to disappear, that they always stayed at home, that they were the main responsible person for the child, but that it was a balance between the fathers and the mothers. Una de las soluciones que recibían era la idea típica y tradicional de que las madres tienen que quedarse en casa todo el tiempo con los bebés.
y que no recaía sobre los padres ningún peso del cuidado de los niños. And the second remark they made was that they do need the support from the institutions, from the workplaces, so that they can shift their time, that they can adapt more. From at the institutional level, the solution has to be that they a nivel institucional, sorry, a nivel institucional la solución sería recibir el apoyo de gobiernos y de las empresas. Okay, that was everything for me. Now I will let Fanny talk. She is a mother of 3, and she will okay. And she will share some of her experience as a mother in Spain. And yes, I will give the word to you. Ahora va a hablar Fanny. Ella es madre, a lo que Fanny ha añadido probablemente 3. Y va a hablar de su experiencia como madre. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Fanny. Y bueno, para contar un poquito mi experiencia de una forma muy cortita y que tenga que ver con la temática que estamos viendo, que es conectar. Oye, I have to English. Hi, I'm Fanny, and I have 3 children, and to explicar un poco mi explain, she's going to explain a bit how to connect. Yeah. ¿Cómo conectar? Sí, porque el proyecto se llama así. Sí, pero ¿cómo conectar? Pues, social. Conexión social. Bueno, Bueno, pues lo que iba a contar es que tenéis que ir bastante tiempo atrás, porque yo fui mamá hace muchos años, ¿vale? En esa época no existían las redes sociales. well, she's going to say, for what she's going to say, you have to go a long way back. A long way back because I was a mom many years ago. Y como se llama el proyecto, que es necesidad de conectar, en realidad lo que yo sentí es una dualidad muy grande, porque nada más parir, yo sentí una conexión muy especial con, en este caso era una niña, con mi hija, pero al mismo tiempo pues sentí una desconexión con otra parte de mí. When she gave birth for the first time, she felt the duality of connections. Since we're talking about need to connect, a duality of connections in which part of her felt really connected to her baby, but the other part of herself didn't feel like herself. En esa segunda parte que algo se desconectó en mí, en mi caso en concreto era la necesidad que yo siempre había vivido en espacios con gente diferente y con bastante gente, y de repente te ves mucho tiempo sola, y yo tenía todo el apoyo de mi familia y de mi marido, pero te ves sola sin ese ambiente de trabajo, sin ese ambiente de amistades, sin ese ambiente, esa desconexión, ¿vale? So for that second part where she felt disconnected, she felt the need to be with people because she was used to be surrounded by people before giving birth, and in different spaces. So even though she could count on her husband's support and her family, even though they lived far away at the moment, she needed that connection with people. Así era que, como vivía en un pueblo pequeñito de la costa, yo cogía el autobús y me iba a un supermercado que había en otro pueblo más grande, donde había una cafetería, y me sentaba allí a darle pecho a mi hija por ver caras nuevas, oír hablar a gente,
y necesitaba eso, aunque yo era invisible, a mí no me veía, pero yo notaba la gente alrededor. What she used to do to change that is that she used to live in a small town by the coast, and she would take the bus to a bigger town, which is Torre del Mar, Yeah, where you have had your training this week. And she would go to the cafeteria inside a big supermarket, and she would just watch people pass by while she was breastfeeding. She enjoyed seeing people even though she wasn't seeing right then. Era suficiente para mí con eso. For her, it was enough, just looking at people. Y en relación con el proyecto también, actualmente yo sí he visto que hay más relación entre las madres recién paridas. In relation to the project now, she thinks that she has seen a lot more relations among the young mothers. Pero en realidad todavía falta, como comentaba Vanessa, falta mucho apoyo institucional. But we still lack a lot of support from the institutions. Un gran avance que hemos tenido en España es que cuando nace un bebé ya no solo la mamá tiene derecho a la baja maternal, sino también el papá. Y de esa forma se implican ambos en la crianza del bebé. One big advantage that Spain has is that nowadays both the father and the mother receive parental and maternal leave when a child is born, so they can share that experience together. Algo que considero muy importante para el crecimiento del niño y para la relación de pareja. Which is something that she thinks is very important for the development of the child and also for the relationship of the parents. Gracias. Thank you to Fanny for sharing her experiences about being a mother in Spain. Gracias a Fanny por compartir sus experiencias de ser madre en España. And I am going to switch the partners around now because I think Anna needs a break. So I would ask our partner from Netherlands to speak now. She can speak Spanish and English, so... Hi, we're a Dutch entity represent the Dutch Foundation of Innovation Welfare to Work. So we help young people to pass life in 5 years. Others participating, they present themselves, their objectives, their goal, and how they wanted to achieve it. They were asked, these 4 questions. We asked them, what are your goals, how you will achieve them, and how will this goal help to you in your daily life as a mom, and also what is the deadline you want to do it. Cuando empezamos el pilotaje, todas las madres se presentaron, contaron su experiencia de vida y cuáles eran los objetivos que querían conseguir, ¿no?, atendiendo estas sesiones. Les preguntamos 4 cosas. Lo primero, para que se conocieran entre ellas, que cuáles eran sus metas, cómo iban a lograr estos objetivos y cómo les ayudarían estos objetivos en su vida como madres jóvenes y qué plazos se ponían para...
This is the name. The mothers also, they were young, but also they have a difficult situation in life. So they didn't have much education level, and also they have financial issues and a difficult situation. They were living in the Netherlands for strong connection, so they feel very lonely in the country. Las madres que participaron, además de ser jóvenes, tenían una situación bastante complicada porque venían eran migrantes de otros países y casi todas eran amas de casa, tenían bajo nivel de estudios y problemas financieros. Lleva muy poco tiempo viviendo en Países Bajos y su nivel de holandés era bastante pobre, lo que les hacía bastante complicado tener un trabajo estable o hacer cualquier tipo de papeleo allí. Y casi siempre estaban en casa con los niños, por lo que, aparte de ser madres jóvenes, no tenían una red de apoyo porque todas sus familias vivían en otros países. The feedbacks and opinions we have from them after the piloting that we have in here. This is my colleague Peter, but he couldn't be here today. His plane's late. So these are a couple of pictures of the sessions. So they talk about the gain of self-confidence, self-esteem. They enjoy coming to the session and talking to adults instead of being with the kids, understanding each other's problems and feeling safe, telling their story with all the mothers, and also discovering new things about themselves, and also learning new things that thank you to the materials we developed in the project. Todas nos hablaron sobre que habían ganado mucha confianza en sí mismas, que se sentían muy bien yendo a las sesiones, hablando con adultos y madres que estaban en su misma situación, podían entender los problemas que presentaban las otras madres y se sentían seguras contando su historia en un sitio sin que nadie las juzgara, ¿no? Han descubierto nuevas cosas sobre ellas mismas y sobre todo han aprendido nuevas habilidades gracias a los materiales que hemos desarrollado en el proyecto Need to Connect. Vrouwen, beautiful women in Almere. So the aim of this project is help women to get again in the labor market. So this is the main objective, but all their lives, becoming a moms. At the same time, una buena práctica que tenemos también en Países Bajos es este proyecto para ayudar a las mujeres a volver al mundo del trabajo, volver a entrar y sobre todo para intentar en su nueva etapa como madres, pero también volviendo otra vez al trabajo. Las madres que participaron, sus niños estaban en edad escolar, por lo que organizaron las reuniones del cole y se lo hicieron bastante más sencillo. And now we have the partners from Slovenia. Gracias a Alfa. Now we have the partners from Slovenia. Gracias a Alfa por presentar la parte de Países Bajos y ahora tenemos a... Hi everyone. So as mentioned, I come from Slovenia, from Education Center Piros, which is one of the partners on this project, and my name is Tjasa. Hola, me llamo Tjasa y como has dicho Vanessa, vengo en representación de la organización de Eslovenia que participa en el proyecto Education Center Piros. So first, I would just like to present some of our challenges we faced as we implemented the project. En primer lugar, me gustaría presentar algunos de los retos a los que nos enfrentamos al hacer el pilotaje del proyecto. So the interesting thing here was that we actually had a very difficult time finding mothers to actually participate in the training. La parte principal es que tuvimos muchos problemas para encontrar a madres que quisieran participar en la formación. Tuvimos muchos problemas para encontrar a madres que quisieran participar en la formación. So what we then did is start networking, and we actually connected with different organizations across Slovenia in order to actually get some mothers to participate and to go for this training. Lo que hicimos entonces fue entrar en contacto con otras organizaciones de Eslovenia
que a su vez nos pusieron en contacto con madres que estuvieran interesadas en participar en la formación. So I would like to present two of them, which we actually did connect with, and they are also mentioned as two of our best practices. Entonces me gustaría hablar de dos de ellas con las que conectamos y presentar las buenas prácticas. So the first is the association Mothers for Mothers. La primera es Asociación Madres para Madres. And this is just a non-profit organization which was born out of the need for mothers to connect. Y se trata de una ONG que nació de la necesidad que tenían las madres para conectar entre ellas. It was actually started by a woman some years ago because she actually faced all of these challenges that we've mentioned today. Y la creó una mujer que sufrió estos retos de los que estamos hablando hoy. She had postpartum depression as well, and during those years, she said that she had no one to turn to, and she really needed other women to speak to them. But she just felt so alone and decided to start this organization by herself in order for other women not to feel as lonely as she was. Ella sufrió depresión postparto y sentía que no tenía a nadie con quien hablar en ese momento y lo que necesitaba era a otras mujeres, con otras mujeres. Como se sentía tan sola, decidió crear esta organización para que otras mujeres no tuvieran que sufrirlo. Now the whole group has very regular meetings, and since they're located in a smaller town, but it's near a bigger one, they have all kind of started to become friends, and sometimes they just meet as friends, other times they invite other guest speakers to join them. Hoy en día todo el grupo suele tener quedadas bastante regulares. Como están cerca de una ciudad grande, pues se reúnen como amigos, hablen sobre algún tema. The other association, or the second best practice, is a mother's home in Ljubljana. La otra and it's just general support. Trata de una organización que recibe financiación por parte del gobierno. Está diseñada a menores de 14 años y ofrecen también ayuda con housing, con alojamiento y cualquier otro tipo de apoyo. The mother's home usually houses up to 10 different women, and they usually come from quite en grupos de 10 por casa y suelen venir de contextos o de situaciones. So we've worked with both of these organizations, and we felt that they had this. We saw the need that they had for conversation with this project. Organizaciones y ven que el proyecto ha tenido un lugar en el que poder recibir esta ayuda. Piloting is very similar to what other countries said. The biggest challenge that is being very lonely. Lo que observaron, lo que notaron fue and many women feel as if they do not sienten un pensamiento negativo, tipo de pensamiento negativo de esta situación de ser groups that mothers in order to kind of break the. Es muy necesario tener grupos de apoyo diferentes donde lo que se espera There are a few very popular, let's say, Instagram. Popular ones. El problema es que and they show you just the best parts of motherhood. They show you how quickly some mothers just cannot afford that, and they see it. And
especially for young women, since there's and young mothers, since they're still growing up themselves. Let's say if you have a baby at 18, you can still be very easily influenced. And that's why it's very important to have these conversations with other mothers who are not maybe influencers on social media, or just have friends or some other circle, in order to be able to share your experience and hear the experiences of others, different women. Y sobre todo, las madres más jóvenes que todavía no han terminado de crecer se ven muy influenciadas por este tipo de contenido en las redes sociales, y es muy importante que tengan contacto con otras madres más mayores o con otras experiencias que las puedan compartir, y que ellas puedan ver que no solamente existe este tipo de maternidad. Okay, that would be everything from Slovenia's side. Thank you for listening and for the attention. So thank you, Jasa, for sharing the experiences from Slovenia. With this, we are done with all the partners sharing their stories, sharing their experiences with the project and what we have done so far with the young mothers and the training. Sorry. Esto pone punto y final a las presentaciones de los diferentes socios del proyecto y de las experiencias de las madres jóvenes que han estado aquí. So we are in the final phase of the project. It will finish in the next few months, and estamos en la última fase del proyecto, que terminará dentro de unos meses. So this means that the active project ends, but we will continue using the materials. We will continue promoting it, of course. Esto significa que la parte activa del proyecto se termina, pero que podemos seguir utilizando los materiales que se han creado y la formación. And of course, we also hope that the young mothers, which we had in our trainings, also continue using it, continue sharing it with other mothers, so they can also be supported and can get to know the project, the materials, and can feel less lonely in their life. Y por supuesto esperamos que las madres que han participado pues sigan utilizando la plataforma y la formación, y que lo hagan, que lo conozcan, para que puedan evitar sentirse tan solas. Regarding this conference, so we are almost at the end, and if you want to revisit the conference or want to go over what was said here, what was shared here, we will be releasing the conference also on our YouTube channel, also with a little bit of the summaries, what was done, what was shared. Estamos llegando al final de la conferencia, pero si os interesa lo que se ha dicho o lo que se ha hablado, vamos a subir todas las presentaciones y todos los resultados en la página web y en YouTube. Sí. And that's everything for my part. Y eso es todo por mi parte. So thanks, Vanessa. Thanks, Anna, for translating. Thanks to all of you for coming and assisting, spending your time here with us, hearing our results. Thanks to our project partner who worked with us during the last 2 years. Thanks to Stefania and Einocht in Iceland for coordinating the project. Thanks to all the mothers who participated in this project. I hope it helped you a lot and you will further promote the project in the future. And so nothing is left than to wish you a pleasant end of this evening.
We have some drinks there outside on the terrace, and also some food, not a lot, but some starters maybe. So, but it might be nice so if you can start a little bit exchanging experience and do a small chat before leaving. A Ángela le gustaría dar las gracias a todos los asistentes, en especial a los socios, y a Estefania de Islandia, y por supuesto a las madres que han participado durante la formación y que han venido aquí hoy. A continuación podemos pasar al patio del CAS, donde podemos hablar y intercambiar sí, opiniones y experiencias y, en fin, contactos. Esperemos que os quedéis. No hay mucha comida, pero un piquislavi. One last thing, please fill out the evaluation and give it to one of the staff members. Best if you give someone in the red shirt. Por último, por favor, rellenad los formularios de evaluación y se los dais a Carmen, que va de rojo allá al fondo. Is your computer? No. Yeah. Está. Okay.